ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययम् विष्णुमानन्दमध्यस्थम् ह्रीङ्कारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सत्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनि शत्रुमर्दिनी तेजःप्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययम् सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्ष्म्यलक्ष्मी नमोऽस्तुते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभम् ആളുകളെല്ലാം ശക്തിയുള്ള അമ്മയാണ്. എന്ത് കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചാലും അമ്മ നടത്തി തരും. അമ്മ എന്ത് കാര്യം അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാലും അമ്മ നടത്തി നിൽക്കും. എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. അമ്മേ നാരായണ ദേവി. നടയടച്ചപ്പോ രണ്ടുപേര് വന്നു ഒഴിച്ചടി ഇച്ചിരി എനിക്ക് ഒഴിച്ചത്